Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're going to discuss about inside of computer. But before we start the presentation, I'd like to introduce my team called Utopia Group. And I am Aprianta Kalastari. My name is Aura Nur Siva. My name is MB Fiarian Danwar. My name is Davin Rizky Ardiansyah. My name is M. Yoga Kiljuni. And we are college student of Faculty of Technique. So let's dive into the presentation, and I hope you guys will understand well the presentation. Thank you. So, for the topic for the presentations are arithmetic logic unit, hardware component, Main part of computer and how computer memory is measured. A general purpose computer has four components. The first is the arithmetic logic unit or ALU. The second is the control unit. The third is the memory. And the fourth is the input and output device. These parts are interconnected by buses, often made of groups of wires. Nah, jadi di dalam komputer yang umum yang biasa kita miliki itu, dia punya 4 komponen utama, yaitu unit logika algoritma, unit kontrol, memori, dan input dan output perangkat. Nah, keempat komponen itu biasanya dihubungkan dengan bus yang seringkali terbuat dari kelompok kabel. Okay guys, and I will describe to you the components of the computers one by one. First is arithmetic logic unit or ALU. ALU is capable of performing two classes of the operation. Jadi unit logika aritmatika ini mampu melakukan 2 kelas operasi, yaitu aritmatik dan logika. And the second one is a control unit called a central controller, manage the computer's various components to read and interpret or decode the program instruction, transforming them into the control signal. Jadi kegunaan dari control unit ini adalah untuk mengelola komputer dengan berbagai komponen. Bisa untuk membaca dan juga menafsirkan kode-kode atau instruksi yang ada di dalam program menjadi serangkaian sinyal kontrol. And the third is memory. Memory can be viewed as a list of cells. Computer main memory comes in 2 principal varieties: random access memory or REM and read-only memory or ROM. RAM can be read and written anytime the CPU commands it, but ROM is preloaded with date and software that never change. Jadi memori ini dapat dilihat sebagai daftar sel. Memori utama komputer terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama ada memori akses dan memori ROM. RAM ini dapat dibaca dan ditulis kapan saja saat CPU memerintahkannya. Tapi kalau ROM itu sudah dibuat sebelumnya dengan data dan perangkat lunak yang tidak pernah bisa diubah. Okay, now I will explain the input and output. Input or output is the means by which a computer exchanges information with the outside world. Devices that provide input and output to the computer are called peripherals. On a typical personal computer, peripherals include input device like the keyboard and mouse, and output device such as the display, printer, hard disk drivers, floppy disk drives, and optical disk drive as both input and output device. Jadi, input dan output ini adalah cara di mana komputer kita bertukar informasi dengan dunia luar. Perangkat yang menyediakan input atau output ke komputer tersebut disebut sebagai peripheral. Pada komputer pribadi biasa, peripheral termaksud seperti perangkat input, keyboard, mouse. Dan untuk perangkat outputnya, seperti hard disk drive, floppy disk drive, and optical disk drive yang berfungsi sebagai perangkat input dan output. And now, I will explain each device of hardware components, input and output. For input device is any peripheral piece of computer hardware equipment used to provide data control and signals to an information processing system such as computer or other information appliance.
Examples of input device include keyboards, mouse, scanners, digital cameras, and joystick. Jadi, perangkat input itu ada setiap peripheral, perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyediakan data dan sinyal ke dalam sistem pengolahan informasi seperti komputer atau alat informasi lainnya. Contoh perangkat itu termasuk keyboard, mouse, pemindai kamera digital, dan joystick. And now, for the output device. An output device is any piece of computer hardware equipment used to communicate the results of the data processing carried out by an information processing system, such as a computer, which converts the electronically generated information into human readable form. Jadi untuk yang output device ini adalah setiap peralatan keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data oleh input device ke sistem komputer yang mengubah informasi yang dihasilkan secara elektronik menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. And now, I will tell you the example of input device. First, mouse. Mouse is a hardware device that used to quickly control cursor and give quick commands. Jadi, mouse itu, seperti yang kalian tahu, itu fungsinya untuk menggerakkan kursor dan memberikan perintah cepat ke komputer. Lalu, keyboard is a hardware device that function as a tool for inputting data into the form of letter, number, and symbols. Jadi kalau keyboard itu fungsinya untuk menginput data ke dalam komputer yang berbentuk seperti huruf-huruf, angka, dan simbol-simbol unik. And now, trackball mouse. Trackball mouse has the same function as regular mouse, but the difference is in the trackball and it's usually used by graphic designer. Dan untuk trackball ini fungsi sama seperti mouse pada umumnya. Cuma bedanya adalah di trackball-nya di tengah itu yang berfungsi sebagai roller kursor tapi versi cepatnya, dan ini biasa digunakan oleh graphic designer. A computer monitor is a type of soft copy device because the output is electronic signal in the case in image that appear of the monitor screen. The image that appears is the result of data processing or input information monitor. Have a various screen size like a television. The computer screen used for outputting information in understandable format. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Layar komputer digunakan untuk mengeluarkan informasi dalam format yang dapat dimengerti. Printer is an external computer device that can display computer data in printed form. This data can be in the form of text or image printed onto paper, cloth, and other media. The printer was discovered in the 19th century. And the start of the working system, the printer still used mechanical system, and there are several types printer, namely inkjet printer, laser printer, thermal printers, 3D printer. Printer adalah perangkat eksternal komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut bisa berupa teks atau gambar yang dicetak ke dalam media, kertas, kain, dan lain sebagainya. Printer sendiri mulai ditemukan pada abad 19. Pada mulainya, sistem kerja printer masih menggunakan sistem mekanik dan ada beberapa printer yaitu printer inkjet, printer laser, printer thermal, dan printer 3D. Storage device, hard disk drive, higher capacity drive which also stores the operating system which when you power on the computer. Hard disk drive berkapasitas lebih tinggi yang juga menyimpan sistem operasi saat menghidupkan komputer. Flash disk, drives allow you to save work on small disk and take the data with you. Flash disk bisa disebut juga dengan drive memungkinkan Anda menyimpan pekerjaan pada disk kecil dan mengambil data bersama Anda. As a rock rule, a Microsoft Windows-based computer will operate faster if you install more RAM. Data and program stored in RAM are volatile, i.e. the information is lost when you switch off the computer. Sebagai aturan kasar, komputer berbasis Microsoft Windows akan beroperasi lebih cepat jika Anda memasang lebih banyak RAM. Data dan program yang tersimpan akan volatil. Informasi hilang ketika Anda mematikan komputer. Then we go to the last slide.
There is how computer memory is measured. Number 1, bit. All computers work on a binary numbering system. They process data in 1 or 0. Di bit ini semua komputer bekerja pada sistem penomoran binary, memproses data dalam 1 atau 0. Number 2, byte. A byte consists of 8 bits. Byte yaitu 1 byte terdiri dari 8 bit. Microprocessor, the brain of the computer. PC primarily use the microprocessor, sometimes called the chip. The older Intel version include the 386, 486, and now the Pentium line. Microprocessor ini adalah otak komputer. PC terutama menggunakan microprocessor, terkadang juga bisa disebut chip. Versi Intel yang lebih lama termasuk 386, 486, dan sekarang. And then the CPU, Central Processing Unit, is normally an Intel Pentium or equivalent, and it is one of the most important component within your computer. CPU atau Central Processing Unit biasanya adalah Intel Pentium atau setara, dan itu adalah salah satu yang paling penting komponen di dalam komputer Anda. Ini menentukan seberapa cepat komputer Anda akan berjalan dan diukur dengan kecepatan MHz. So guys, we hope that you all can find something useful from our slide of presentation. Thank you for your attention and goodbye. Dadah.